मुर्शिदाबाद भयानक गंगा कटाव से आतंक फरक्का में। हालांकि ये कटाव फरक्का बैराज के अधिकृत क्षेत्र में आता है, जो मंगलवार शाम से मुर्शिदाबाद के नयनसुख पंचायत के फरक्का के ब्राह्मण गांव इलाके में गंगा नदी के कटाव शुरू हुआ। पत्थर से बने बांध और लगभग 100 मीटर जमीन गंगा गर्भ में डूब गई, ऐसा दावा ग्रामीणों ने किया। पिछले 20 से 25 साल पहले इस गंगा कटाव का स्थायी समाधान करने के लिए केंद्र सरकार के अधीनस्थ फरक्का बांध परियोजना ने काम किया था, लेकिन रखरखाव न होने के कारण कल से कटाव शुरू होने पर पत्थर से बना बांध भी गंगा में डूब गया। तब से स्थानीय निवासी लगभग 200 परिवार आतंकित हो गए। अगर जल्दी गंगा बांध का काम नहीं हुआ तो किसी भी पल ये इलाका गंगा गर्भ में विलीन हो सकता है, ऐसा स्थानीय निवासियों का आरोप है। घटना की खबर पाकर कल घटनास्थल पर फरक्का के तृणमूल कांग्रेस विधायक मनीरुल इस्लाम पहुंचे। आज उस इलाके में कांग्रेस और भाजपा के स्थानीय नेतृत्व भी गए। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कल शाम से ब्राह्मण गांव इलाके में लगभग 100 मीटर जमीन गंगा गर्भ में डूब गई और पत्थर से बने बांध भी गंगा में डूब रहे। जल्दी फरक्का बांध परियोजना की प्राधिकरण को ये गंगा कटाव रोकने का काम करना चाहिए, नहीं तो ये क्षेत्र नक्शे से मिट सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की गई। ग्रामीणों ने कहा कि गंगा कटाव का काम तेजी से हो रहा है। फरक्का के विधायक मनीरुल इस्लाम ने अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण ढंग से कहा कि मैं घटना की खबर सुनकर कल घटनास्थल पर गया था। इस इलाके के कटाव की स्थिति देखकर नयनसुख पंचायत के क्षेत्र अध्यक्ष लालू शेख को तुरंत यहां बांस और बालू के बोरे से अस्थायी कटाव रोकने का काम शुरू करने के लिए कहा गया। साथ ही फरक्का बांध परियोजना को 6.8 किलोमीटर के भीतर इस गंगा कटाव पर काम करना चाहिए। इसके लिए फरक्का बांध परियोजना के जनरल मैनेजर को विषय रूप से जानकारी दी गई। कांग्रेस के राज्य युवा उपाध्यक्ष आसिफ इकबाल ने कहा कि इस इलाके में बांस और बालू के बोरे से हम काम नहीं करने देंगे। अगर फरक्का बांध परियोजना इस इलाके में आकर स्थायी रूप से काम शुरू नहीं करती तो हम आंदोलन करेंगे। हम फरक्का बांध परियोजना के जनरल मैनेजर से मिलकर इसका स्थायी समाधान करने को कहेंगे। आज ये फरक्का ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल बशीर, कांग्रेस जिला नेता मोहम्मद अंसार अली, कांग्रेस नेता महताब शेख उपस्थित थे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के विधायक के बयान का जमकर विरोध किया। फरक्काबाद भाजपा मंडल 2 के अध्यक्ष पिंटू मंडल ने कहा कि यह क्षेत्र फरक्का बांध परियोजना के तहत आता है। लगभग 6.8 किलोमीटर के भीतर ये इलाका शामिल है। हम फरक्का बांध परियोजना के जनरल मैनेजर से इस विषय को उठाएंगे और जल्द से जल्द इसका समाधान करने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पार्टी दल मत से भले ही अलग हो, लेकिन आम जनता की बात सोचकर गंगा कटाव का स्थायी समाधान करने का प्रयास करेंगे। फरक्का बैराज के जनरल मैनेजर आरडी देशपांडे ने बताया कि कल इस इलाके में कटाव शुरू हुआ था। खबर पाकर फरक्का बांध परियोजना के अधिकारी यहां पर पहुंचे भी थे। ये कटाव क्षेत्र फरक्का बांध परियोजना के अंतर्गत आता है, इसीलिए शीघ्र से शीघ्र कार्य किया जाएगा, ऐसा ही उन्होंने बताया। ফাটল ধরেছিল আপনার এখানে একটা আম বাগান আছে, এই বাগানটা, হ্যাঁ, ওই বাগানটা যখন ফাটল ধরলো তখন আমরা কমপ্লেন জানালাম, তো কোনো গুরুত্ব দিল না। ওখান থেকে ধরেন এই অবস্থা হয়েছে। কালকে এইটা ঘটনা হয়েছে, কালকে বসেছে, আবার এসছিল বাড়ির সাহেব সাহেব এসছিল, কি বলেছে না বলেছে এখন পর্যন্ত আসার কথা আছে। কি বলছে এই নয়নসুখ এলাকায় প্রায় 25 বছর আগে গঙ্গা মোহন হয়েছিল। হ্যাঁ, গঙ্গা মোহন হয়েছিল 25 বছর আগে। তারপরে পাটটা বানানো হয়েছিল। হ্যাঁ, পাটটা বানানো হয়েছিল, তো ওই থেকে আর কিছু করা যায়নি, মোটি করেনি। তার জন্য আবার নতুন করে গঙ্গা মোহনটা, হ্যাঁ, পার্কটা বসে গেছে। হ্যাঁ, পার্কটা বসে গেছে। কিসের পার্ক? এই যে পাশটা, নদীর পার্ক। কি চাইছেন? আমরা চাচ্ছি এখানে আমরা সুস্থভাবে রইতে চাচ্ছি, বা প্লাস বাঁধানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কতগুলো পরিবার রয়েছে? মেহতাব শেখকে নিয়ে এসে, নাসিরবাবুকে নিয়ে এসে, আরো আপনার দলকে নিয়ে এসছে, কি দেখলেন? এসে আমরা একটাই অনুভব করতে পারলাম, এলাকায় যে নতুন করে যে সমস্যা গঙ্গা ভাঙন দেখা দিয়েছে সেটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এর আগে পূর্বে যে বাঁধাটা ছিল সেটা আমাদের ইউপিএ 1 গভর্নমেন্টের হাত ধরে করা হয়েছিল, সেটা পার্মানেন্ট।
সেই পার্মানেন্টটার রক্ষণাবেক্ষণে পুরো ফারাক্কা ব্যারেজ ফেলিওর, তার সাথে সাথে সব কিছু সিস্টেমটাই ফেলিওর। তার জন্য আবার নতুন করে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে, এই ভাঙন দেখা দিয়ে মনে হচ্ছে আর একে রক্ষা করা যাবে না। তাই আমরা এলাকাবাসীর কাছে আশ্বস্ত করার জন্য আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা এসেছিলাম এবং ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা কথা বললাম। উনি আমাদেরকে বেলা 3টার সময় টাইম দিলেন। আমরা যাব 3টার সময় আমাদের কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি দল গিয়ে আমরা মুর্শিদাবাদের নয়নসুর ব্রাহ্মণ গ্রাম গঙ্গা ভাঙন আপনারা এলেন, দেখলেন, ঘুরলেন, কি পরিস্থিতি দেখলেন, কি বুঝলেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশে কিভাবে দাঁড়াবে? আমরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলের ফারাক্কা ব্লক কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে আজকে ভাঙন দেখতে এসেছিলাম। আমরা যা লক্ষ্য করলাম, যেখানে অসংখ্য ঘর বাড়ি গঙ্গা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, তারা যাবে কোথায়? তারা অসহায়। এই গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের কাজটা বিগত দিনে কংগ্রেস আমলে নিরঞ্জন দাস মুন্সির উদ্যোগে হয়েছিল। গঙ্গা ভাঙন যে প্রতিরোধ হয়েছিল তাতে আমরা খুশি ছিলাম, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল ফারাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টের। তারা ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করার জন্য আজকে এই ভাঙন দেখা দিয়েছে এবং ভাঙন অব্যাহত আছে। তার জন্য আমরা এসেছিলাম। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কি কথা বললেন? আমাদের স্থানীয় বাসিন্দাদের যে দাবি, সেই দাবি নিয়ে আমরা ফারাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টের জিএম এর কাছে আজকে বেলা ওই আমবাগানে ফাটল ধরেছিল। সে ফাটলে জিএমকে তাক বলা গেছিল, ততদিন থেকে 3 মাস থেকে কোনো যোগাযোগ করেনি। গতকালকে থেকে ভাঙনটা শুরু হয়েছে। কালকে এলো, ওরা ফোন টোন করা হলো, সমস্ত এটা দিয়ে গেলো, ঠিক আছে আমরা এটা ব্যবস্থা করছি। কারণ ব্যবস্থা করে কি করবে, মানে মরার কারে শরবত দিয়ে তো হবে না, আগে থেকে ব্যবস্থা না নিয়ে। গঙ্গা ভাঙনটা শুরু হয়েছিল, এর আগে তো একটা পাট ছিল, পাটটা একদম তলিয়ে গেছে। হ্যাঁ, তলিয়ে গেছিল। কত বছর আগে পাটটা বানানো হয়েছিল? 25 বছরের আগে আমরা দেখেছি। তারপরে কোনো মেরামতি না, তারপর কোনো মেরামত হয়নি। মেরামতির অভাবে কি এই গঙ্গা হ্যাঁ, মেরামতের অভাবে এই কারণটা হয়েছে। এখন কতটা আতঙ্ক রয়েছে? আর তখন পুরো গ্রামটা আতঙ্ক, রাত্রে কেউ তো ঘুমায়নি, রাত্রে সব বাড়ি ছাড়া সব। তো কতটি পরিবার বসবাস করে? এখানে প্রায় 200 ঘরের উপরে আছে। বাড়ি ঘর মানে সব জিনিস সামনে নিয়েছে, তো বাইরে সব পাঠিয়েছে। কি ব্রাহ্মণ গ্রামে গতকাল থেকে গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে, স্থানীয় বিধায়ক এসেছেন, কথা বলেছেন, কি আশ্বাস দিয়ে গেলেন বিধায়ক? দেখেন, এখানে যখন প্রথমে আমরা খবর পেলাম স্থানীয় সূত্র থেকে যে গঙ্গা কাটা শুরু হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি বিধায়ক সাহেবকে ফোন করি, স্থানীয় মেম্বার আমাদের তিনিও ফোন করে। বিধায়ক সাহেব খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বললো, আমি বেরিয়ে গেলাম। উনি রাস্তাতে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুরো টিম নিয়ে এখানে উপস্থিত আসার হওয়ার পরে যখন দেখলাম, তখন এখানে অনেকগুলো জায়গা গাছ, বড় বড় গাছ সঙ্গে সঙ্গে বসতে শুরু করলো। বোল্ডার দিয়ে যে বাঁধানো আছে আমাদের নাচ, সেটাও বসে গেল। তারপরে বিধায়ক সাহেব আসার সঙ্গে সঙ্গে উনি দেখলেন, ওনার চোখের সামনে অনেকগুলো কাটান চালু হলো। সঙ্গে সঙ্গে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে ফোন করে বিধায়ক সাহেব ডাকলেন। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ আসলো, এসে দেখলো এবং আশ্বাস দিল যে না, এটা তলার মাটি সরে গেছে, এই না